بعدا در جراحی وارد میشویم. این دستگاه آمریکایی است. دولت‌های ترقی کرده با همین دستگاه جراحی‌هاشون رو به انجام میرسونن. از جمله ما هم با همین دستگاه جراحی خود رو به انجام میرسونیم. салому алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст ва чихеле ки ман пеш ба шумо ваъда карда будам, баъзе вақт дар бораи баъзе беморхонаҳои Тоҷикистон ба шумо навор карда пешниҳод мекунам. Имрӯз мехоҳам дар бораи яке аз беморхонаҳое ки дар ҳақиқат ман метавонам ки ба шумо бо дили пур тавсия диҳам, мехоҳам дар бораи он суҳбат кунам. Номи беморхона Сафо аст ва дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. Мақсади навор кардан дар бораи ин беморхона дар он аст ки чихеле ки фаҳмонда будам, баъзе беморхонаҳое мешаванд ки айнан гӯем ки арзанда ҳастанд ки онҳоро мо ба шумо тавсия диҳем, чунки дар ин беморхона баъзе бемориҳоеро табобат мекунанд бо роҳҳои нав, бо усулҳои нав ки мо дар Аврупо ҳам ҳамин усулҳоро истифода мекунем. Масалан гирем баъзе бемориҳоро бо роҳи лапароскопӣ ҷарроҳӣ мекунанд. Роҳи лапароскопӣ гуфта як роҳе аст, роҳи бениҳоят хуб, яъне бо истифодаи дастгоҳҳои нав пеш агар гирем масалан ҷарроҳие мешуд ки дар талхадон масалан гирифтани талхадон бошад, як буриши бениҳоят калон мешуд зери қабулға, айни ҳол бошад бо роҳи лапароскопӣ ҳамаги якчанд сурохӣ мешавад ва дар бадани шумо ягон гӯем ки ба қавли ба забони русӣ ягон шрам намешавад. Биёед мо бо директори ин беморхона суҳбат мекунем ва мефаҳмем ки дар ин беморхона бо кадом роҳҳо бемориҳоро табобат мекунанд, ин беморхона аз кадом қисмҳо иборат аст. Бояд гуфт ки қисми терапевтӣ низ дорад ғайри ҷарроҳӣ ва агар ки ҳар касе ки имконияти рафтан дорад метавонад дар он ҷо рафта яъне ки табобат гирад. Ва шумо бояд донед ки мо баъзе вақт ҳамин гуна наворҳоро аз беморхонаҳое ки дар ҳақиқат арзанда ҳастанд ки мо ба шумо онҳоро пешниҳод кунем, баъзе наворҳо мисли ҳамин навор мешаванд. салому алейкум дӯстони азиз, ман Ҳасанов Соҳиб Мингоевич, сардори маркази ташхиси табобатӣ Сафо мебошам дар шаҳри Турсунзода. Маркази мо аз ду қисм иборат аст: хирургический, терапевтический. Қисми хирургический таҷҳизотҳои нави ҳозиразамона таъмин карда шудааст. Мо бо ин таҷҳизотҳои нави ҳозиразамона ҷарроҳиеро ки ба анҷом мерасонем, ҷарроҳие ки санги талхадон, кистаи ковуки ишкам, кистаи коси хурд, миёмаи бачадон ва грижои чураи қадкашак, чураи нофро ба анҷом мерасонем. ин ҷарроҳие ки гузаронида мешавад ҳамаш бо усули ҳозиразамонаи лапароскопӣ гузаронида мешавад. ғайр аз ҷарроҳии лапароскопӣ мо ҷарроҳие ки традитсионӣ гузаронида мешавад, ҷарроҳие ки варикозни расширение вен нижней конечности мегузаронем, ҷарроҳие ки дар рудаи рост мешаванд, геморрой, свиш, парапрактик гузаронида мешавад. Дар ин ҷо ғайр аз мо осебшинос ҳам ҷарроҳӣ мегузаронад, ҷарроҳие ки артроскопӣ бо усули нави ҳозиразамона мегузаронад. қисми терапевтически мо бемориҳои чунин бемориҳоро табобат мекунем: бемориҳои асаб, бемориҳои касалиҳои дарунӣ, бемориҳои роҳи нафас, бемориҳои қалб, бемориҳои сутумоҳра ва буғумое ки артроз, артрит, чунин бемориҳоро табобат мекунем. Акнун биёед ман шуморо бо беморхона шинос кунам. Шунидан кай бувад монанди дидан. ин ҳол мо дар ошонаи якум қарор дорем. дар ошонаи якум мо ҳуҷраи ҷарроҳӣ дорем. марҳамат, биёед тамошо мекунем. ин оператсиони блоки мо аст. ҷарроҳии худро дар ҳамин ҷо мегузаронем. биёед мебинем. дар ин ҷо мо дастро мешӯем, антисептик маҳлули антисептик қатӣ дастора обработка мекунем. баъдан дар ҷарроҳӣ ворид мешавем. утоқи ҷарроҳӣ мо аз бисёртар ҷарроҳии мо бо усули нави технология лапароскопӣ эндоҷарроҳиҳо гузаронида мешавад. ҷарроҳие ки хайсектомия дар талхадон санг бошад, талхадонро удалид мекунем. баъдан кистаҳои тухмдон, миёма дошта бошанд. баъд ҷарроҳие ки чураи нов, чураҳое ки девори пеши ишкамро мо ба ёрии ҳамин аппарат ба анҷом мерасонем.
این دستگاه امریکایی است. ما با این دستگاه چند نمودی جراحی را به انجام میرسونیم. دولت‌های ترقی کرده با همین دستگاه جراحی‌هاشون رو به انجام میرسونن. از جمله ما هم با همین دستگاه جراحی خود را به انجام میرسونیم. نمیدونم برای چی در بین مردم اون رو با روی لازری میگن، در اونجا لازر استفاده برده نمیشود. فقط این تجهیزاتی است که کامera رو دارد و با استفاده با یک چند سوراخی در دیواره پیشی شکم میشود که داخلی شکم شد و گوییم که بعضی بیماری ها رو تبابت کرد. یا مثلا گیریم اگر که سنگ در تلخدان رو پیش برای اونه که ما جراحی کنیم، یک بوریش میشد که زیر قبولات بینیم بوریش کلا بود، یک چند خون زیاد میرفت، یعنی بیمار مدتی دراز در بیمارخانه میموند. اکنون باشد پس از یک چند روز بیمار رو ما به خانه خود جواب میدیم، چون که عملی یک چند سوراخی میشود، خون بینید کم میرود. بعد از انجام جراحی ما بیمار رو و اتاق احیاگری وارد می‌نماییم. مرحمت حجره احیاگری. ما کسارا داریم، در اینجا یک کاردیو مانیتور داریم، اکسیژنراتور داریم. مرحمت احتیاج باشد و بیماران پتکلچه داریم. بعد از جراحی ما بیمار به خود آمد، ما پلاتایی که بیمار رو خواب میکردگی جاها داریم. بیمار به خود آمدن در حجره احیاگر می شود. بعد خود آمدن پلاتای خودشون میگذارن. در آشونه دوی ما قبولگاه داریم. بیماران در قبولگاه مراجعت میکنن، بعدا در اون وارد میشوند. در اون ما حجره آسیبشناس داریم، حجره خیرورگ، جراح، حجره اولتراساز داریم. بعد حجره گینکولوگ هم داریم. عین حال ما در تراپی قرار داریم. تراپی ما چه شرایط و چه خدمت رسانی دارد به شما نشان میدیم. تراپی ما از دو آشانه عبارت است. عین حال ما در یکم آشانه قرار داریم. یکم آشانه ما فعالیتش لابراتوریا، تراپی و گینکولوژیا، قسما اولتراساند هم داریم. لابراتوری ما تجهیزات نو داریم، گمانالیزاتور داریم، میکروسکوپ الکترونیکی داریم. اپارات تحلیل بیوشیمیایی خون را میبینم. اکنون ما در دوی ماشین قرار داریم. دوی ماشین ما از حجره ها و فیز کابینت عبارت میشه. ما در دوی ماشین 20 جای خواب داریم. در حجره فیزیوتراپی ما خدمت رسانی که الکتروفورز، OHS در ساموال، اوزت ماگنیت، ویبراماساژ، ویتیژنوی آپارات داریم. ما حاضر در حجره استراحتی قرار داریم.
دوستان عزیز، شما با بیمارخانه ما شناس شدید. بیمارخانه ما در شهر ترسونزاده قرار دارد. تلفن های بیمارخانه در نوار هستند. بیاین ما به شما به صفت اعلی خدمت رسانی رو میرسونیم. دوستان عزیز، در اینجا نوار به انجام میرسد. فکر میکنم همون معلومات پوره که به شما لازم بود به شما رسانیده توانستیم. هر نفری که خواهش دارد، هر نفری که میتواند که به این بیمارخانه آمده توبه گیرد، میتوانید مرحمت بیاید و از خدمت رسانی های بیمارخانه استفاده برید. و باید گفت که هر نفری که در دیگر دولت‌ها نیز قرار دارید، میتوانید با خویش تباری نزدیکی که در تاجیکستان زندگی میکنند، اونها هم اگر همین گونه بیماری ها رو داشته باشند، میتوانید با اونها مصلحت گیرید تا به این بیمارخانه بیایند و با صفت اعلی تبابت گیرند. خب خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر دوستان عزیز.